जय जगन्नाथ बंधुगण। मोर अंक विज्ञान संबंधित चैनल अंक कथा कहू मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आपण मानकु अभिनंदन जनाऊँगी। आज अंक विज्ञान गोटे बढ़िया सूत्र आपण मान साथी मु आलोचना करने जाऊँगी। जहाँ होची आमर जदि ड्राइवर नंबर बा जोटा को आम कहती मूलांक साथी अन्य जनकर मूलांक केमिति आम मैच करुचना ना बा दी जन जाक बंधु हो पार ना केमती जाना। अर्थात जदि इवन विवाह क्षेत्र में आम देखा जाए बरर मूलांक साथी कन्यार मूलांकर कंपैटिबिलिटी बा मेलक ठीक आसो कि ना आम गोटे सरल सूत्र जापर। द्वितीय जिनस आम आमर निजर मूलांक और भाग्यांक दुईटा जाक अलग संख्या हो सामान संख्या भी हो पाए। तेणु से भितर से दी जन जाक शत्रु शत्रु कि मित्र मित्र कि शत्रु सम यही टाइप आम जानिले आम ता देहरु आम फ्यूचर विषय प्रेडिक्शन करिया जानी हेबो। बर कन्या विषय आम मेलक जो जानुचे भितर ठीक पड़ो कि नहीं बुझामणा ठीक रही कि नहीं ये सब विषय आम जापर। तेणु आम प्रत्येक अंकर रिलेटेड ग्रहता आगुरी जानीछू। तेणु से ग्रहंकर बा से नंबर बंधु संख्या किए बा बंधु अंक किए शत्रु अंक किए और सम अंक किए से विषय आज आम आलोचना करवा। आम जानीछू आउ थे मुझे कहीदे एक नंबर अंकर ग्रह हेले रवि, दुई नंबर अंकर ग्रह हेले चंद्र, तीन नंबर अंकर ग्रह हेले बृहस्पति, चार नंबर अंकर ग्रह हेले राहु, पांच नंबर अंकर ग्रह हेले बुध, 6 नंबर अंकर ग्रह हेले शुक्र, 7 नंबर अंकर ग्रह हेले केतु, 8 नंबर ग्रह संख्यार ग्रह हेले शनि एवं 9 नंबर संख्यार ग्रह हेले मंगल। तेणु आम ये जो संख्या रहा 1 टू 9 मु कहली गोटी गोटी संख्या आलोचना करवा। तांकर बंधु अंक किए शत्रु अंक किए सम अंक किए। बंधु अंक साथी बहुत भल तालमेल रहिबो किंतु शत्रु अंक साथी तांकर तालमेल आदौ रहिबोनी एटा को अशुभ बोली धरिबा। सम अंक हेले जस्ट मैनेजेबल आपण भाई पारंती चलिबो। तेणु प्रथम अंक संख्या 1 अंक संख्या 1 रो बंधु अंक हेले 1 के हो पारे 2 हो पारे 3 हो पारे 5 हो पारे 6 हो पारे 9 हो पारे। सेमिति 1 नंबर संख्यार शत्रु अंक किए 8 नंबर। 1 नंबर जेहेतु हेले रवि हेले ग्रह 8 नंबर अंक शत्रु 8 हेले शनि। तेणु शनि ग्रह सदाबले रविंकर शत्रु। तेणु 8 नंबर ग्रह जदि बरर थी 1 आउ कन्यार थी 8 बा भाइस वर्षा तेरे से क्षेत्र में दुई जन भर तालमेल ठीक रही पारे। सेमती सम अंक 1 नंबर संख्यार सम अंक किए 4 और 7। 4 आम जानीचे 4 हेले राहु 7 हेले केतु। तेणु रविंकर राहु केतु जस्ट मैनेजेबल किंतु सेते भल भी नुहे बंधु नुहति बा शत्रु नुहति या आप भावी पारती। बर्तमान सीधा पलि आसवा 2 संख्या को। 2 संख्यार सम अंक चंद्रंकर किए किए सम अंक हेले 1 नंबर हम 2 नंबर हम 3 नंबर हम 5 नंबर हम। सेमती शत्रु अंक किए 2 शत्रु अंक हेले 4 आउ 8। 4 हेले आमर राहु 8 हेले शनि। चंद्रंकर राहु हेले शत्रु शनि हेले शत्रु। सेमती सम अंक हेले 7 6 सम हेले चंद्रंकर सम 7 माने केतु आ 6 हेले शुक्र। ये 2 जन जाक सम बाकी जो 4 जन से माने हेले तांकर बंधु। सेमती बृहस्पति संख्या हेले 3 तांकर बंधु किए किए हेले 1 2 3 5 7 अर्थात 1 माने रवि 2 हेले चंद्र 3 हेले निजे बृहस्पति 5 हेले बुध 7 हेले केतु। ये माने हेले बृहस्पतिंकर बंधु। आ शत्रु किए हेले 2 9 नहीं भूल कहली शत्रु बृहस्पतिंकर शत्रु हेले 6 केवल 6 हेले किए शुक्र। ये हेले देवगुरु सी हेले दानव गुरु। तेणु तांको दी जन भितर थाए शत्रुता। आ सम अंक जदि आम धरिया बृहस्पति 3 नंबर संख्यार हेले 4 8 9। 4 हेले राहु 8 हेले आमर शनि और 9 हेले मंगल। बर्तमान आम आसवा 4 नंबर राहुंक कथा आसवा।
ରାହୁଙ୍କର କିଏ କିଏ ମିତ୍ର ହେଲେ 1 5 7 6 ଶତ୍ରୁ ହେଲେ 2 ଆଉ 9 ଆଉ ସମ ହେଲେ 3 8। ସେମିତି 5 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଦିଆହେଇଛି ବୁଧ, ତେଣୁ 5 ସଂଖ୍ୟାର ବନ୍ଧୁ ଅଙ୍କ ହେଲେ 1 2 3 5 6। ବୁଧଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ 4ଟି ରହିଲେ 4 7 8 9 ଏମାନେ ହେଲେ ସମ, ଭଲ ନୁହନ୍ତି କି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଶୁକ୍ର 6 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା। 6 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଙ୍କ କିଏ କିଏ ହେଲେ 1 4 5 ଆଉ 7। ଶତ୍ରୁ ଅଙ୍କ ହେଲେ 3 ମାନେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ତ 3 ମାନେ ବୃହସ୍ପତି, ଇଏ ତ ଶତ୍ରୁ ହେବେ। ସମ ଅଙ୍କ ହେଲେ 2 8 9। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 7 ସଂଖ୍ୟା। 7 ସଂଖ୍ୟା କେତୁ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କିଏ କିଏ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ 1 3 5 4 6 ଏମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କର କେହି ବି ଶତ୍ରୁ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ବୁଧଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, କେତୁଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ସମ ହେଲେ କିଏ 8 2 9। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା 8 ନମ୍ବର ଶନି ଗ୍ରହ, ଯାହାକୁ 8 ନମ୍ବର ଅଙ୍କର ମାଲିକ ବା ଓନର। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଙ୍କ ହେଲେ 5 3 6 7। ଶନିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ ହେଲେ 1 2। 1 ହେଲେ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଶନିଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ସମ ଅଙ୍କ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ 9। ତାପରେ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9, ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଙ୍କ ହେଲେ 1 3 5। ଶତ୍ରୁ ଅଙ୍କ ହେଲେ 4 2 ଏବଂ ସମ ଅଙ୍କ ହେଲେ 7 6 8 9। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହି ରଖୁଛି, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି 5, ଏଇଟା ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। 5 ଅଙ୍କ ହେଲେ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ? ବୁଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ। ବୁଧ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ ବନ୍ଧୁତା ଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଶତ୍ରୁତା କାହା ସାଥିରେ ନଥାଏ, ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା, ନହେଲେ ସମ ଥିବେ, ସେ ଶତ୍ରୁତା କାହାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଯିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର କାମ କରିପାରିବେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଇଏ କମ୍ପାର୍ଟେବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ 5 ସଂଖ୍ୟା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଧରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।